हेलो साଙ୍ଗମାନେ तो आज वीडियो हम स्टार्ट करिया तो पूर्व वीडियो हम कौन पढ़िଥିଲେ जावा कौन पढ़िଥିଲେ जावा ऑपरेटर्स ठीक अछि जावा ऑपरेटर्स पढ़िଥିଲେ तो आज हम कौन पढ़िबा जावा स्ट्रिंग कौन स्ट्रिंग्स जावा स्ट्रिंग कौन इस बारे हम पढ़िबा तो चलो आज स्टार्ट करिया जावा स्ट्रिंग ओके स्ट्रिंग आर यूज्ड फॉर स्टोरिंग टेक्स्ट ठीक अछि कौन कहछि ना स्ट्रिंग आर यूज्ड फॉर तो स्टोरिंग टेक्स्ट माने कोन ना स्ट्रिंग गुड़ाक आम यूज कर टेक्स्ट सब रोचे ना होगा जब सब ये सब स्टोर करने आम कौन यूज कर स्ट्रिंग यूज कर ए स्ट्रिंग वेरिएबल कंटेन ए कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर सराउंडिंग बाय डबल क्वेट्स हां माने कौन ना गोटे स्ट्रिंग वेरिएबल जमी इन टाइप स्ट्रिंग ये गोटे टाइप रो तो स्ट्रिंग टाइप वेरिएबल गुड़ाक केमती वैल्यू रखे कौन कौन वैल्यू ना जब सब माने कैरेक्टर माने कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स ठीक है करेक्शन ऑफ माने करेक्शन ऑफ कैरेक्टर को माने हमरो कलेक्ट ये वेरिएबल रे हुए जेटा कि कोन केमती हुए केमती कंटेंट हुए केमती डिक्लेयर हुए ना सराउंडेड बाय डबल कोट्स ठीक है तो ये देखो एडी क्रिएट वेरिएबल टाइप स्ट्रिंग एंड असाइन इट ए वैल्यू स्ट्रिंग ग्रीटिंग हेलो एटा तो एटा जो स्ट्रिंग तो कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स दबा हेलो हेलोटा होची कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स ठीक अछि तो सेमली स्ट्रिंग लेंथ कोन हमर इतरे ना स्ट्रिंग इन जावा इज एक्चुअली एन ऑब्जेक्ट ओके मैं कोन कहूची ना और स्ट्रिंग टा होची जावा रे गुटे ऑब्जेक्ट व्हिच कंटेन मेथड which contain methods that can perform certain operation on string हाँ मैं कौन कहूँ ना मेथड गुड़ाको मेथड थाए से तारो it which contains method जेटा कि string से करे ना string रे बहुत गुड़ा मेथड अछि जेड़ा कि सब अलग अलग ऑपरेशन ପାଇଁ कि सेटा तारो यूज हुए तो मतलब फॉर एग्जांपल एग्जांपल एटा देखै छियै string length हाँ the length of a string can be found with length method ठीक है देखिए मेथड तो ये कौन कहूँ ना देखिए गोटे स्ट्रिंग टेक्स्ट नहीं गला एबीसीडी जेड पर्यंत मिला केतरा हम 26 केम जानिबा हम जावा जानिबे केमती प्रोग्राम रे तो ये कौन बोले सिस्टम डाउनलोड प्रिंट लिखि की ना द लेंथ ऑफ टेक्स्ट स्ट्रिंग इज टेक्स्ट हो जी हम देख देखो एटा ऑब्जेक्ट वेरिएबल जेटा कि टेक्स्ट वेरिएबल ले हमें हां तो ये कौन कहूँ टेक्स्ट डॉट लेंथ मेथड ठीक अछि टेक्स्ट डॉट लेंथ मेथड को कॉल करले कोन हबो ना सेइतरे कोन देखिबो देखो सेइतरे डायरेक्ट देखि देबो केतेटा अछि देखो क्यूआईट देखि देबो जु देखो तो कोन देखि देला केते देखो 26 26 ठीक अछि तो एमडी एटा होछ हमर लेंथ रो स्ट्रिंग लेंथ रो काम ठीक अछि तो सेमदी एबे कोन करे ना मोर देखो आउ कोन कहछ ना मोर स्ट्रिंग मेथड्स माने आउ बहुत गुडा अछि तो देयर आर मेनी स्ट्रिंग मेथड्स अवेलेबल many string methods available for example ଯେମିତି କି to uppercase to lowercase method ଦିଟା ଅଛି ତ ଏଇ एग्जांपल ଦେଇଛି to uppercase କଣ ୟୁଜ କରାହୁଏ ଦେଖ ଏଠି ଦେଇଛି ନା ସିଷ୍ଟମ ର ଆଉଟର ପ୍ରିଣ୍ଟ ହେଲେ hello world ଲେଖିଛି ଠିକ ଅଛି hello world ଲେଖିଛି ତ ସବୁ ମାନେ ଆମର କ୍ୟାପିଟାଲ ସ୍ମଲ ମିଶିକି ଅଛି ଯେଗୁଡ଼ା ସବୁ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଗୁଡାକ ତ ଆମକୁ ଦରକାର କଣ ନା ସବୁ ସବୁ ଅପର କେସ ର ଦରକାର ତ କଣ କରିବା ନା ଆମେ କଣ କରିବା ନା ସେଟାକୁ ଆମେ टू अपर केस मेथड यूज करिया देले कोन हबो ना जेटा बड़ थिबो सेटा रहिला जेटा छोटो जेटा कि हमर स्मॉल लेटर रे थिबो सेटा भी बड़ा हबो तो सेटा हम सेटर यूज करबो ना टू अपर केस सेमी टू लोअर केस कोन ना जेटा कि सो जहां भी थाउ हमरो हमकु सब लोअर केस रे दरकार ठीक अछि तो लोअर केस रे आसी एबळे अब एटी कोन कहछि फाइंडिंग ए कैरेक्टर इन ए स्ट्रिंग हां कोन कहछि ना फाइंडिंग ए कैरेक्टर इन ए स्ट्रिंग ठीक अछि ना कोन कहछि the index of method returns the index of method return कोन करिवो ना इंडेक्स ऑफ पोजीशन माने केते नंबर पोजीशन रो अछि कोन अछि सेटा देखिबो अब द फास्ट ऑकरेंस स्पेसिफाइड टेक्स्ट इन ए स्ट्रिंग हां देखो एटा देखो एटा देखौछि स्ट्रिंग टेक्स्ट तो स्ट्रिंग टेक्स्ट नै गोटे वेरिएबल नै गेले प्लीज लोकेट वेयर लोकेट ऑकर्स ठीक है एवं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन टेक्स्ट और इंडेक्स ऑफ लोकेट ना एटा केते नंबर ईयर अछि ठीक अछि माने ए जो लोकेट स्टार्ट हे जेडू ये कोन करबो ना लोकेट माने केडू स्टार्ट हे एल टा केते नंबर इंडेक्स रु स्टार्ट हे देखिबा एटा हम कोन देबा देखो
এটা কোন পি টু স্টার্ট হবে, পিটা হচ্ছে 0 2 1 2 3 4 5, এই যে হোয়াইট স্পেস ଅଛି ସିଏ ବି ଗୋଟେ ହଉଛି ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ନମ୍ବର। ତ 6 ଏରିଆ ହେଲା ଏଲଟା ହେଲା ଆମର 7 ଟା, ଦେଖିଦେଲେ ଆଉଟପୁଟ 7। ସେ କୋଉଠି ନବ, ଏଲ ପାଖରୁ ନବ। ଆମେ ଯୋଉ ଏଲ ଟା ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ଏଠି ଛାଡିଛେ, ଏଲ ଟା ଯୋଉ ଦେଇଛେ ଆମେ ଡିକ୍ଲେୟାର କରିଛେ, ମାନେ ଲକେଟ ଲେଖିଛେ ସିନା, କିନ୍ତୁ ସିଏ କୋଉଠି ନବ ଡାଇରେକ୍ଟ ଏଲ କୁ ଆସିବ। ଏଲ ଟା କୋଉଠି ଦେଖିବ, ତା ପରର କିଛି ଦେଖିବନି, ଠିକ ଅଛି। ତ ଆଉଟପୁଟ କଣ ହେଲା ନା 7। Java count position from ମୁଁ କହିଲି ଏବେ ଜଷ୍ଟ 0 first position in a string, 1 the second, third, ଏମିତି ମୁଁ କହିଲି ଏବେ ନା। କଣ କହିଛି string concatenation। string concatenation କଣ ନା, string concatenation the plus operator can be used between strings to combine them। କଣ ନା କଣ କହୁଛି ନା ପ୍ଲସ୍ ଅପରେଟର କେତେ ୟୁଜ କରିପାରିବା କେମିତି ନା, ଦିଟା ଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗ କୁ କମ୍ବାଇନ୍ କରିବା ପାଇଁ, ମିଶେଇବା ପାଇଁ କି ଆମେ ୟୁଜ କରିପାରିବା ଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗ, ଯୋଉ ପ୍ଲସ୍ ସାଇନ୍ ୟୁଜ କରିବା ଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗରେ। This is called concatenation। ଦେଖ ଏଇଟା ହଉଛି concatenation। concatenation ଟା କଣ ଜାଣିଲେ ନା, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ଲସ୍ ଅପରେଟର ୟୁଜ କରୁଛେ ଦିଟା ଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗ କୁ କମ୍ବାଇନ୍ ମାନେ ମିଶେଇବା ପାଇଁ, ସେତେବେଳେ କଣ ସେଟା କଣ କୁହାହବ ନା concatenation। ତ କେମିତି ଦେଖ, ତ ଗୋଟେ ଧର ଆମର ଦେଖିଲେ ରାମ, ରାମ ଲେଖିଦବା ଜୋନ୍ ଦୋଏ। ତ କଣ କହୁଛି ଜୋନ୍ ଦୋଏ, ଜୋନ୍ ଦୋଏ କଣ ହବ ନା କଣ କହୁଛି, ଦିଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ନେମ୍ ଦିଟା ଡିକ୍ଲେୟାର କରିଦେଲା, ଗୋଟେ ଭେରିଏବଲ ଫାର୍ଷ୍ଟ ନେମ୍ ନେଇଗଲା, ଗୋଟେ ଭେରିଏବଲ ଲାଷ୍ଟ ନେମ୍ ନେଇଗଲା। ତ କଣ କରିବ ଏଟାକୁ, ତ ଏଟାକୁ ଆମର ଦିଟା ଜଏନ୍ କରିବାର ଅଛି। ତ କଣ କରିବ, ସିଷ୍ଟମ ଡଟ୍ ଆଉଟ ଡଟ୍ ପ୍ରିଣ୍ଟ ହେଲେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ନେମ୍ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିବ ପ୍ଲସ୍ ସ୍ପେସ୍ ପାଇଁକି ସେ ନେଇଗଲା ଏତିକି, ତାପରେ କଣ ଲାଷ୍ଟ ନେମ୍। ତାହେଲେ ଏଟା କଣ କରିବ, ଜଏନ୍ ଦୋଏ ଏକାଥରକରେ ଆସିଗଲା। ଦେଖିପାରୁଥିବ, ଏବେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସମସ୍ତେ କେମିତି ହଉଛି ଏଟା। ତ ଏଇଟା ହେଲା ଏହାର କାମ। string concatenation is not that we have added an empty text। हाँ सेटा ମୁଁ କହିଲି ତମକୁ କଣ ପାଇଁ କରୁଛି, ତା ଭିତରେ ଯୋଉ ଦିଟା ଭିତରେ ଗ୍ୟାପ ରଖିବା ପାଇଁ, ଠିକ ଅଛି। you can also use concat method। ହଁ ଆମେ କଣ କରିପାରିବା, ପ୍ଲସ୍ ଅପରେଟର ଜାଗାରେ ଆମେ concat method ବି ୟୁଜ କରିପାରିବା, ଠିକ ଅଛି। ନା କଣ କେମିତି କେମିତି ୟୁଜ କରିବା ନା, ଦେଖ ଏଠି ଯେମିତି ରହିଲା ସେମିତି ରହିଲା, ଦିଟା ଯେମିତି ଭେରିଏବଲ ଯେମିତି ଡିକ୍ଲେୟାର କରିବା ଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗ ଭେରିଏବଲ ସେମିତି କଲେ, ତାପରେ ଆମେ କଣ କରିବା ଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗ ଡଟ୍ ଆଉଟ ଡଟ୍ ପ୍ରିଣ୍ଟ ହେଲେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ନେମ୍ ଡଟ୍ concat method ଭିତରେ ଆମେ ଲାଷ୍ଟ ବୁଝିଗଲା। ଦେଖ ଏବେ ଆମକୁ କଣ ଦରକାର, ଦେଖ ଏବେ ଦେଖ ହେଇଗଲା ନା, ଏଇଟା ଏଇଟା ହଉଛି ଗୁଡ ପ୍ରାକ୍ଟିସ, ମାନେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମିଂ କରିବାର ଆମର ଗୁଡ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ଏଇଟା। କନକାଟେନେସନ ଟା ଆମେ ପ୍ଲସ୍ ଅପରେଟର କୁ ୟୁଜ କରିକି ଆମେ କରିପାରିବା, କିନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଆମେ କନକାଟ ମେଥଡ ୟୁଜ କରିବା ଦ୍ୱାରା, ଯୋଉ କନକାଟ ମେଥଡ ୟୁଜ କରୁଛେ ତାର ଫାଇଦା କଣ ନା, ଆମକୁ ଏଠି ସ୍ପେସ କିଛି ଦବାକୁ ପଡିବ, ଠିକ ଅଛି। ତ ଆମର ଏଇଟା ହଉଛି ଭଲ ପ୍ରାକ୍ଟିସ, ମାନେ ଗୁଡ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କୁହାଯାଏ ଏଇଟା, ପ୍ରୋଗ୍ରାମିଂ ଗୁଡ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବେ, ଠିକ ଅଛି। ତ ଏବେ ଦେଖ ସ୍ପେଶାଲ କ୍ୟାରେକ୍ଟର୍ସ, ଠିକ ଅଛି। because special characters କଣ ଅଛି, because strings must be written within quotes java will misunderstand this string generator। ହଁ ଦେଖ ଏଟା କଣ କହୁଛି ନା, ଦେଖ ଏଟା ଆମେ କଣ କହୁଛି, ଏଥିପାଇଁ ତ ଏଟା ଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗ ନେଇଗଲା ସେ, ଠିକ ଅଛି। ତ ଏଇ ଯୋଉ ଏଟା ଲେଖି ବି କିଙ୍ଗସ୍ ଲେଖା ହେଇଛି, ସେ କଣ କରୁଛି ଜାଣିପାରୁନି ଏଟା କଣ, ଏଟା ଏଇଟା ଦେଖେଇବ। ତ ଯଦି ହଁ ଯଦି ଏଟା କଣ ହେଇଥାନ୍ତା, ଯଦି ତା ପୁଣି ୟା ପରେ ପୁଣି ପ୍ଲସ୍ ଦରକାର ନାହିଁ, ପୁଣି ଦିଟା ଡବଲ କୋଟ୍ ଦେଇଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ଏରର ଦେଖେଇଥାନ୍ତା। ଏ ସଲ୍ୟୁସନ କଣ, ସଲ୍ୟୁସନ କରିବା ପାଇଁ କଣ କହିଛି, ଦ ସଲ୍ୟୁସନ ଟୁ ଆଭଏଡ୍ ଦିସ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ, ଠିକ ଅଛି। ଏଇଭଳି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଯଦି ଆସିବ, ଆମେ ସଲ୍ୟୁସନ କଣ କରିବା ନା ୟୁଜ ଟୁ ବ୍ୟାକସ୍ଲାସ୍ ଏସ୍କେପ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର, ଠିକ ଅଛି। ଦେଖ ଏଠି ବ୍ୟାକସ୍ଲାସ୍, ହଁ ଏଇଟା ଆହୁରି ଗୋଟେ କଣ କହିଛି, ଯଦି ଆମେ ବ୍ୟାକସ୍ଲାସ୍ ମାରିଦବା ତାହେଲେ ଏଟା ଆଉ ଦେଖେଇବନି, ଠିକ ଅଛି। ଦେଖ এটা এসকেপ ক্যারেক্টর রেজল্ট সিঙ্গল কোট পাই কোন কইছি না, সিঙ্গল কোট পাই এটা ଦେଇଛି ব্যাকস্ল্যাশ কমা, ঠিক আছে। তো এটা দেখো দেখি ସବୁ এটা ଦେଇଛି ସବୁ। ତ ସେମିତି ଆମେ ଯଦି ଦିସ୍ ସିଚୁଏସନ୍ସ ଦେଖ, এটা ଦେଖ ଏଇଟା ଆସିଛି, ଏଇଟା ଆମର କଣ କରିବାର ଅଛି ନା, ଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗ ଟେକ୍ସଟ যেটা ଲେଖିଥିଲେ ସେଟା ଭୁଲ ହଉଥିଲା, ତ ଏଇଟା ଆମେ କଣ କରିବା, ଗୋଟେ କଣ ଦବା ବ୍ୟାକସ୍ଲାସ୍ ଦେଇଦବା। ବ୍ୟାକସ୍ଲାସ୍ ଦେଇଦେଲେ ଯେତିକି ଲେଖିବା we are the so called, ପରେ କଣ ଦେଖିବା ଦବା ନା, ଆମେ ଗୋଟେ ବ୍ୟାକସ୍ଲାସ୍ ଦେଇଦବା, ତାପରେ ସେଠି ରହିଲା ପୁଣି ବିଗିଂ ସରିଲା ପରେ যেটা ସରିଲା, ତାପରେ ପୁଣି ଗୋଟେ ବ୍ୟାକସ୍ଲାସ୍ ପ୍ଲସ୍ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଡବଲ କୋଟ୍ ଗୋଟେ ରଖିଲେ ରହିଲା, ଦେଲେ କଣ ହବ ଆଉ ଦେଖେଇବନି, ବୁଝିଲା। ଦ ସିକ୍ୱେନ୍ସ ଏଟା କଣ ଅଛି, ଇନସର୍ଟ ସିଙ୍ଗଲ କୋଟ୍ ଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗ ସିକ୍ୱେନ୍ସ ଦେଖିବା ଏଟା କଣ କହୁଛି, এটা কোন হবো না, এটা ইটস এ যেমন আমি লেখা ইটস অল রাইট, ঠিক আছে, ইটস অল রাইট। তো আমি যদি এটি ডাইরেক্ট কাটি দেওয়া, দেখো আমি দেখোছি তোমাকে, দেখি এটা দেখিয়ে দিচ্ছি। যদি আমি এটা কাটিদেলে দেখো এটা ভুল দেখিব, যদি আমি কাটিদেবা এটা কোন হবো, দেখো কোন হচ্ছে
देखो कौन से इंटरनेट टिके स्लो होची से तो प्रॉब्लम होची बुझिया देखो इट्स ऑल राइट ठीक अछि तो सी एटा कोन पे देला बैक स्लैश ता कोन पे देला कोन पे देला देखो कोन पे देछि देखिया हबे इट्स ऑल राइट माने এটা কোন पे देला तो हम देखिए এটা না ইয়া সাইড ওয়ে ইটস পরে দেখলা ব্যাক স্ল্যাশ ঠিক আছে তো আমি কোন কইছিলাম দেখিয়া এটা কোন বলছি ইটস অল রাইট সেম এটা ଦେଇଛି ସିକ୍ୱେନ୍ସ ଦିଟା ନା ଏଟା କମେଣ୍ଟ ହେଇଯିବ କମେଣ୍ଟ ଲାଇନ ଠିକ ଅଛି ଏଟା ସବୁ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ଏଟା ଖାଲି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗ ରେ କେମିତି କଣ ଲାଗୁଛି ତ ଏବେ କଣ କହିଲା ଏବେ ଆଇଲା 6 ଅଦର ଏସ୍କେପ ସିଚୁଏସନ୍ସ ଏଟା ସବୁ ସିକ୍ୱେନ୍ସ ଏଟା ହଉଛି ସ୍ଲାଶ ଏନ୍ ହେଲେ କଣ ହବ ନା ନ୍ୟୁ ଲାଇନ ହବ ସ୍ଲାଶ ଆର ହେଲେ କଣ ନା କ୍ୟାରିଜ ରିଟର୍ନ ଠିକ ଅଛି ତ ଏଟା ଟ୍ରାଏ କରି ଦେଖି ଦଉଛୁ ତମକୁ ଦେଖ ସ୍ଲାଶ ଏନ୍ ହେଲୋ ୱାର୍ଲଡ ସ୍ଲାଶ এটা কম গেছিলা স্লাশ স্লাশ আর ঠিক আছে স্লাশ আর আমি দেখি দেখিয়া আর দিয়ে দিলে স্লাশ আর রন করে দেওয়ার প্রবলেম রহবে দিকে স্লাশ আছে কোন ক্যারেজ রিটর্ন মানে কোন হেলো ওয়ার্ল্ড ঠিক আছে আর সেমতি কোন এই স্লাশ ট্যাব স্লাশ ক্যারেজ রিটর্নটা কোন দেখুন କିଛି ନାହିଁ ଯାହା ଥିବ ସେଇଆ ସେଇ ସେମିତି ଠିକ ଅଛି ସ୍ଲାଶ ଆର ଯା ଆଇଏନ୍ ସେ ସେମିତି ସ୍ଲାଶ ଟ୍ୟାବ ଟା କଣ ଆସୁଛି ଦେଖ ଟ୍ୟାବ ମାନେ ଗୋଟେ ଛାଡିକି ଆସିବ ଗୋଟେ ଟ୍ୟାବ ଛାଡିଲା ପରେ ଯେମିତି ଆସିବ ତାପରେ ସ୍ଲାଶ ବ୍ୟାକ୍ ସ୍ପେସ୍ ମାନେ କଣ ହବ ସ୍ଲାଶ ଦେଖ ସ୍ଲାଶ ବ୍ୟାକ୍ ସ୍ପେସ୍ କଣ ଆସୁଛି ଦେଖ ଗୋଟେ କଟି ହେ ଏଚ ଏଲ ଏଲ ଓ ହଉଛି ସେ କଣ କରୁଛି ଏଇଟା ବ୍ୟାକସ୍ଲାସ୍ ମାନେ ଗୋଟେ ଏଲ କୁ କାଟି ଦଉଛି ବୁଝିପାରୁଛି ତ ଗୋଟେ କାଟିକି ଆସିବ ଠିକ ଅଛି ତ ଏଇଟା ଥିଲା ଆମର ଏସ୍କେପ ସିକ୍ୱେନ୍ସ କଣ କ୍ଲାସ ସେଟା ତାପରେ କଣ କରୁଛି adding numbers and strings warning କଣ ଦେଇଛି ନା ଜାଭା ଦେଖ ଜାଭା uses the plus operator for both addition and concatenation number are added and string are concatenated हाँ तो कौन कौन if you add two numbers the result will be a numbers हाँ हम जानते हैं integer आसियो int type आसियो तो if you add two string the result will be string concatenation माने यदि हम दिरा add देखो इधर रेगुलर result हैं तब हम भावतो कौन 10 20 हेले कौन हो किंतु string रे जहाँ से सेटा ही जो 10 20 20 तो क्या देखो 10 20 देखो मुश्किल देखो हजारे 20 ठीक है ना बुझेला तो सेटा है if you add a number and a string result will be string concatenation ही होगा यदि हमारे नंबर को देखो int y निकले int x निकले एटे कौन करिया इधर कर दीजिए तो सेटा कौन होगा देखो सेटा भी सही कौन string concatenation सही सेम ही integer value की किसी काम कर दो ठीक है तो complete string references कहबे string रे एमती नॉर्मल एमती string थिला string रे आउरी केते कोन मेथड सब आगो पढिबा ठीक अछि जदि भी एटा मो एटा एक्चुअली जावा बेसिक कोर्स जे कि फर्स्ट स्टार्टिंग पूरा करिवो तमे एटा होची तो हमको दरकार जदि तुम काहे दरकार तो हमको आगु बढ़ेबा बाकी स्ट्रिंग एति की तो एटा कोन आंसर दवा में कहि सबमिट करे पे देखो ना कोन कहि स्ट्रिंग एटा हम स्ट्रिंग नहीं स्ट्रिंग टाइप ही देछि स्ट्रिंग टाइप स्ट्रिंग ग्रीटिंग कोन कहि ना हेलो हेलो कोन ना हेलो एच ई एल ठीक है ना तो अभी सबमिट करिया एटा को लगे छ हम हे एच बोली देखो से ना तो एटा ठीक अछि सैला तो आज भाई हमर स्ट्रिंग सैला तो स्ट्रिंग जावा स्ट्रिंग टा सैला तो पुनी नेक्स्ट वीडियो रे हम लिखा ना जावा मैथ कोन एटा पढिबो ठीक अछि।